puilano joto khapang ni takai buksong nai to nai joto no khapang ni hamjak ma seisi ba yaparo in khebe je hasteo tongmani jara rakma pe je chen poglamo tri paisho ta ini ni poglamo kha interlocutor finally no pe na hasteo bama media ro awai ni tongmani abnoti thanai salo महाराजा और किशोर मालिक साना माने 8 तारिखो फाइलिया मणिपुर जे इनसि भाइलेंस के तांदां तमनि पे फाइलिया दा आबो यागला हाइन है तेसा सापिउ का 12 तारिखो फाइनाल 12 तारिखो वो फाइलिया आपनो ती नै कममा मीडिया है के सोशल मीडिया रगो जे आवाई मुं तमनि आबो ती न संतिने खालायन फासिं आबो तेरी सालायन फासिं आउचिने फाइ माजा साइया बरमब्रान बितु देबरमा गरेके सिनियर पुलानो नन लाम सबो सुन दिनैनि कग्लामो पुलानो सुन मुं तंनाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेमिस रे फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाय 12 तारिख बो फाइलिया आबो ती हास्ते गोबांमा आवै मुंबई तंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकिब फाइनाय गोबां आमहाय तंमानि आसले इ हास्तेओ ताबो जे ऑफिशियल भाजिंतै बबाहाय निने इनफरमेशन दं लोकर प्रोफेसर साइज के सान बाय को ऑफिशियली जिनि स्टेट गेस्ट हाउस फाइनाय हिनै मिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालायजाक आबले आं खोनाखा ऑफिशियली जत चुं आरो तंसुगिया फानो खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया ऑफिशियली तो अब आं सिया फाइनानि हेंगाय तो फाइमा दं कारण दिल्ली नि सिमगिला फ्लाइट फाइ दंले दान बागै फाइया आबुनो हंखाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हेंगाय तो फाइमा खामु अरो विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबुन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबुन बागै फाइया नै आबो तो बनो सुंगै दे अफाइरो कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुयै एके मिश्र न तुयै इंकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानिया तामो उंनाय उंया आबो तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष कले ओ फाइनानि हेंगाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा दफारकनि जे जुंजाल उंतंमानि इ हावो तंतु तुइनो बरक जुंजाला तंखा आबो इंडिया गवर्नमेंट शिखा शिवैनो बनो संगय नाइकल दि बाहायख्लायै आबो ख्लाइमान नै रिमानि आबो फाइनानि फाया तो तिनि फाया खाना फाया सनि फाइमानो किन्तु सालनै फाइनानि दे फाया आबो खाय तो दिनाय ख्लाइमान दे तामो दाबो तो गथिया कारण फ्लाइट दजे फाइ दं बे ताम बागे फाया तो सिया किन्तु तिनि फाया खाना फाया न फायै सिनि बर रगनि जुंजाल साल फाइनानि हेंकाय जुंजाल तो गोबांमा आबुनि बिसिंगै तिप्रामथानि बरक रगनि बागैनो तिप्रामथानि डिमान्ड नंनि बागैनो ब फाइनाय हाइया बीजेपी सरकार 2018 नि सिमिनो सिओ इ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जनजाति हिने जेता माने बरक जुंजाल तंगो अब इंटरलोकेटर नि बिसिंगति या फानो अब बिसिंगति किला सालायमुं दंगो जेमन इलेक्शन मैनिफेस्टो रग बा विभिन्न सालायफोर रग एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग रग सिनि बरक रग जे लाहानायति तंगमानि आगे बाहाय तंगमानि ताग बाहाय तंखा फाइनाय साल बाहाय तंग उंनो तार माने आगे नि लाइबुमा ताबुक नि जे चले तंगमानि थिनांग नि लाइबुमा बाहाय उंनो आबनो तुयै बीजेपी रे वानसुक तंगैनो सिनि बरक रग न जत्त फाइजिंगो तिसाय नाइकलै सैकुरुं साबो वानसुकुरुं साबो हिनाय विभिन्न पुरस्कार रगदि दङ आबन बागैनो इ आबो फायै बीजेपी जनजाति मोर्चा रग फानो कक फाइसले सुंफायनाय बीजेपी रंगनि जे इलेक्शन मैनिफेस्टो तंगमानि एडिसिओ ताबो एम्पावरमेंट खालायनाय बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो न तंगो थानाय 2023 नि इलेक्शन मैनिफेस्टो इस्तिहार एडिसि नि ताइसे एम्पावरमेंट खालायनाय एडिसि नि ताइसे क्षमतारिनाय एडिसि नि ईएम सीएम रंग ताइसे क्षमतारिनाय
bangno rangni adhikar taisa rijak nai hinai abo suijak tongmani abo rok taisa fulfill khlainam bagai abo interlocutor phano ungtong aboni bisingtui phano ungtong BJP Janajati Morcha rokno sawaino phainai salo thinango taibo agok dai abo sungsi abo je I hastewa tipra mothni asing tai je interlocutor not tui nai je interlocutor মান খাঙ্কিনো যে কি প্রাসঙ্গিক সমস্যা সমাধান জানাবা কইলাও যে অমিত সময় মালাই ইন্টারলোকেটর চংনানি হিমরব হাসিও গোबां मा টংটং লাইকা বাজি সং লাইকা अबा हाय आंनि फाइका इंगे ताबो स्राय स्राय को जे इन्टारलोकेटर न तुई मानसि गोबां मा लुकुर कामियाम तरि लुकुर खातुम खाजा इन्टारलोकेटर मानखा चिनि मानथाय मानखा अबा हाय को कासाय दं इंगे ताबो स्राय स्राय साबा थांगा इन्टारलोकेटर मानखा ति प्रासंगिक समस्या समाधान बा बरकनि मानथाय बरकनि प्रब्लेम सल्व होनबा बहाय किरमनि आरो केबो सुनि दङ जे इन्टारलोकेटर न तुइनाय BJP हापां राजनीति थुंगै दंखा अब हायरो पकासाय दंमानि बहाय किरमनि राजनीति थुंगमान तो आं सिया बा नुकजागिया आंगरो नेगेटिभ कक बो सानान थांगिया पजिटिभ ना आं सानामो जोङो त्रिपुरा मथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इन्टारलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानोबो सामान खानाया गोबां नि MLA MDC रंनोबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया किन्तु बाक्सा चिकन मिकन सोशल मिडिया रो आक्रमसको अनेक दिन आंदोलन परे इन्टारलोकेटर मांखा तंथका ने अब मिडिया रखसे साबो जेमनु कायसा ताबो जने दंगर दे तमाबो रखनि आं कायसा सुनुगो किन्तु त्रिपुरा मथानि कुनु लिडार रक जों इन्टारलोकेटर मांखा जों जत माननानि थांतङो हनै आं सामानि आं खानायाखौ किन्तु कखै हायसे इन्टारलोकेटर मांखा हंकायनो जों समाधान उनखा हाया इन्टारलोकेटर हंके रायबाय मांखा हंकायनो कायजांनो बागै रायबाय मांखा हंकायनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाक सिनाय बबे काहांफ्लाय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कखुरै इन्टारलोकेटर मानफानो रायबाय मानफानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इन्टारलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरुइबाय रायबाय कक सावै सलाबनि कायजानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय ओ बुरि हरफानो इमां नुकबानि हामिया हिमफानो पालापालि मानब्ला फेर थांमानब्ला इन्टारलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उमिया NSCN नगबाय नागालेण्डनि बलंनि बर रगबाय ओ इन्टारलोकेटर उमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेतारपर NSCN नो समस्या समाधान या खबले ग्रेटर नागालेण्ड या खबले नेनि आसामनि किसापात मणिपुरनि किसापात दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो चिनि हा ओ जागानो चिनि राज चलेनाय आमतै हिनै हिमानि उया खबले गायगे ताबो जे नागालेण्ड नि गोबां मा इसु नागालेण्ड बाजे एकर्डिं लायमानि आबुन तै एके मिश्रनो इन्टारलोकेटर संजात बाफ्रु संजात ताबो त्रिपुरा हास्तेवाबो त्रिपुरा सारमनि ता मनाय जोंजाल तैयै बनो चंपिका ग्रेटर त्रिपुरा लेण्डनि सानमुंगो कन्स्टिट्युशनेल सल्युशननि सानमुंगो बनो चंपिका आरो से समस्या समाधान याको आरो से बरनि मानथाय मानयाको एके मिश्रनो इन्टारलोकेटर चमानि यागुलो get the process to come on bahar ini nuance bungni analysis bahar ani analysis singkai to aro NSCN ni mang thai maya ko hingphano tripura bo mang lakhaiya aro ma ephane tripura man mano tripura hongkai grata tripura land ba tripura land khari yu obti hingkai sai grata tripura bo ria tripura land bo ria hingkai ni union territory bo ria Amti ingka bahai Delhi ni okra ini hana tujuh tongnai dogne ini serai abuni bisingo সংবিধান ni bisingo phano সংবিধান ni bising tui edi sino ta sa khani khomotari nan ini revenue ni empowerment direct no phani no honani gani ni hano nungno ঠিক ঠাক khlaioi abo chalok nani আগেরম দে তাবু নদ ধলাই 29 যারা তুই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি 8 জরা তুই গে তাবু হেঙ্গাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি
ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালকনানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি রিজার্ভ নাই ইনকা অরব তাবুক এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হাঙ্কাই অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রং ফানো আর নাইকল দিবই আবো পুলিশিং সিস্টেম নংনিব উংনাই ইনকা যদি স্টেট গভর্নমেন্ট ni পুলিশ ন মেইন কন্ট্রোল খাইনে রক ন ও আবহাই রক্ত উনকো উনো সাজাক বলে বিজেপি ni ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন ত্রিপুরামথা সায়াসানে সেকাং ত্রিপুরামথা ডিমান্ড খায়ানে সেকাং বিজেপি জনজাতি মোর্চারা অলরেডি বিজেপি পার্টি রাজ্য তাই সেন্ট্রাল ন সাওয় ই দফানি বড় রক হাই হাই উংখা আবো নরক হাসাল নাইবা নরক ন নাইদে অবা जों বিজেপি জনজাতি মোর্চা হিনে সাইয়া ফান নরক তো সিবলে হাই ফানো ই বড় রক ন যত জায়গা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস সবকা বিশ্বাস হিনগাইবা ই হানি বড় রক ন কমাজাক ন কমারিয়া উংনানি উকলক লাইজাক ন বসকাং তুমনানি লাস্ট বেঞ্চ নি স্টুডেন্ট না ফার্স্ট বেঞ্চ তুমনানি হিনগাই ই ত্রিপুরা রাজ্য ব 28টা 29টা ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ও রাজ্য তো মানে বিশিঙ্গ অবব কাইসা উকলক লাইজাক ni chung sajak BJP জনজাতি মোর্চার chung কেন্দ্রনি নেকারক নংকাই BJP uklok ni ছাত্র no বসকাং সেতলাং ni ni সাউংকাই chung রাজ্য উকলক ক্লাইজাক বলে চনো বসকাং প্লাং দি হিনে বাগানে তিনি গিলা স্কিম র গিলা কাহাম স্কিম র আবো খলাই চলে তং কাবনি বাগাই ন ও স্কিম ডেভেলপমেন্ট ni বাগিদার চুম্ব উংনানি হিংকাই যে দিল্লি ননো রিনাই ন নং অরব বন লাজমাং সিংজা খলাইকে চায়া अब हाइले दान खाबा आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबागरानि नेत्री न तुम फुनुक नाबले आं पगमा हायंखा बुबागरा फ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना फ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नाय दे हिंगाय जेपी नादा फाइबर तो तुइसे खानिलिया खुमलुंग जत दुकान से बंद हिंगाय यांग 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आपरो जत दुकान खोला सादी नुंगदी पाइदी रुटी कसक दे पन्द दामरि चाइ थांमि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक टक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता इंगै त्रिपुरामथा ब एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेम्बली इलेक्शन ताउ पर्यन्त BJP ni borok rok Tripura Motha CPM Congress ni nogo thangai 20 rima rok ang nugya khata 20 rima rok ba rabar bagan soksai riman rok koi bagan soksai rima rok amtir ang nugya ko kintu asuk je bahasyo asuk je khamai tongmani samna ya sisurna Tripura Motha ni borok rok ni birudde no Tripura Motha ni borok rok ni by name rogono baksa thana rogo FIR rijab ang nukha even chung o je political chini election ni ulo estimate khaina ni bagai observation khaina ni bagai chung chini manaiti pakal konna jamatiya na chung convener song all Tripura collection khai je tui phemane hangkai abo record nukjakha Tripura Motha ni borok no non Tripura Motha bodol no beshi जुंगजाल खाइबानि रिपोर्ट डक थानारौ निसिमि कासाय खाइबानि आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि सिपसेन काइपें आं हाइनो एमडीसी साहका बिनि आरो काइसा लामा उंना नायमानि आरो त्रिपुरा मथानि बरक रक थांगै बादारि ओयो हिनो के विभिन्न जागारो अम्ति उको कावै दङ कावनि बागै न खाइनै सालो the topic no tongai sarai interlocutor tabo songjak gei je commission song ka mani abo ko notification phai ko kaham ke tabo me commission phai nai tabo ke tai sa han ha impu ka commission beranga su phai nai ke ke sai tong ka cyclone phai nai dudin abon bagai 12 tarik phailia abo hero mi tomon main interlocutor no tui je tabo tam nai I hastewo ngi tomani राजनीतिक जे खाइ तमै माने बीजेपी के साखनाया नै तमै अब क्लियर के पब्लिक अब जे कन्फ्युजन तमन बावा हाके जनता जनजाति मोर्चानि खरसा बेलाय नांकुक माने जागा तमनि बा आउनि बगे पब्लिक अब जते अब अपना जते कन्फ्युजन नेते साइ तामो बमाइ विभ्रान्ति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी
hungka hungkai interlocutor himphana songgoi thangdi naidi hinai sajakla khangle wansungna to haksa chotong hamu nungora tui khania ako yaklai rohor phano JP Nadda songbai BJP ni koto neta rokbai ok salainani asug busa ungnani nungli sa tonai dinani abhai rok asugoi chakap sanunge kok salainani poribesh tongle jodi ungna gang nono nangya nungano apaman khlaika nungma kok saya hin tongmang khangle BJP party bodol kotor asu bekha sikon yana hai ma tongta bekha sikon ya bekha por baino wansugo gabon bagino angka hinno buini khapango khako somnang ya tui nungle sabani pok tharnangoi nini dofano mo thangnai sabani nogni bithi nangoi ani sakni ka saba hamnai ani se bohok sabo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sabo Amit Shah ni bohok sayabla ani dofa se kamana ni chungkiriwo mudini dofa kamana ni kiriyabla inge nungle tamni bagai bui thamsi sajak nai ja samumang nung khlai tongna nangba karon masano khai nung tektoriwo masabai sajak na khai nung kiriwo tamba bo masano tektori ei phanse nung sajak mano karon dunia se siwo akotor achikon nu sawo Hingga nung tai se o a kotor na se nung themonang sari hingga ba aboni bagai ne hinang bithi chakhai ne thuinai jak bithi ne phana babu abo sadi hinai sinja bithi ne phana chari khangka abo chakhai ne nung hamnai hinai chari kha ko na chai pai ne bile saraiba nung ekdam paracetamol no phana sabai nung tabung sadi ya khana na khangar sakak re nai hinga chak lagle nung mo amti khle ne sanna nang nai nini tamo bini nogo thangai close duro thangai bini khuriwo thangai bonom mutai hai khlai nogoi aw nungna tabuk sung kamai tangmane age sifano tabuk taisa hai ung tang hai nai taisa electronic computer science ni jobba media ni jobba bahai khlai bono bujo goi nai karon hayung kotomano salok mani bisinte I chini ongko nabo barat hadabo salok na hekai kok klaya nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ bungu peya norok norok sibi walai tonglai buyagin siu eneleti himo nungno etitiye himo nungno nungmai nungno kogoi thilayo এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং রাজা চাই ভাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তার ফলে এটা পেটা সাকবাই সাকনে তো বসি বলে নরক সানমান কাইসা ইয়ানসান কে সানো kaisa tipra len sangka kita ke nangya hino kaisa ruman sangka ke nini bosoni borono nangya hisaw bobo bokhor kobor sana palable buine se kobor khlaible je boro ang to bumung pondo sawo je boro roman script ni diban khlai final roman script ni bridge chaw je boro nini mukumu huk buni kok no andolon khlai nini bo thik jaga asugoi khanka abu kok thangu abuni bagino nung manna ja khlai sanna ni chung sabani bisingti khlai chung ago khaisa borok bakha kaham tongmani jara BJP party ne tabuk bharatbor jotoni rinai bakha koar khlai karon INPT congress by 10 বছর থামতা তংখা নেনি চিনি মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী pro মনমোহন সিং তো বিনি পাঞ্জাব ni elected ভাইয়াবলে আসাম ni রাজ্য সভা ni MP ngui se bo ungko bule প্রধানমন্ত্রী ungble আসাম ni MP se bo Jadi notice ni MP si Raja Sabha ni MP tam khlai ke ba 10 বছর mungse khlai bla je khlai mani BJP ni khlai bla short term ni bisinga jodi bo age rikha jini talika hamia jini o ungko song Indira Gandhi song Rajiv Gandhi song timani bonge amalo na edi sirok mano kintu ei je second ninko ni Manmohan Singh ni Congress ni jorabo wafise jangse pan sumai bla BJP ni bisinga sungila mangkha taibo manna ni bagoi tabuk dorkar na kai Tripura Mata, CPM, Congress, nini IPF tiya kawai sab hausa khlai BJP ung thangmai ka hangkaina chung BJP ung mai kha chude chid manthari de chung BJP ung thangmai ka chung mo thangnani chung bera khatoroi rinani chung to hakak thana hi hebla chung to Bangladesh ka thana ni chung side o thana hi hebla chung Tripura land se sana Indian territory se sana chini addition empowerment se sama Hinai salaya nabla আগে 10 তারিখে যে মহারাজা হাকতরনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ যে বাগাই
मालायमान करे बहाय आपडेट दं नि फारसेंखै बा पार्टीनि फारसेंखैबो थाङै मालाय माने ताम सानमं रगनि बै बहाय बिसिनि खबर बहाय आं तिब्रा मथाया बा तिब्रा मथानि कक तो आं खना होया आरो रिसारि मानि आसुगलाय मानि फटो नुका ताम सालायकाबो बंसिसनाय बं बदल पन्दसि सिया बं ताम सालायबो गे ताबो तो सिक्रेसी मेंटेन खालायनो तंखना जत सक्सेस निकुलो कासे सिक्रेसी तंना नांमा बा गे तंखना किन्तु अब थुंजांना जात खालायनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा गता तिप्रलन दे मानखा हिङै राजबारी वो बाजिले फाटिबान आं नुखा गे अब आगे बो आईपीएफटी फुरु यंग एनसिनि बिसिंतै मानखा हिङै समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्र पाइखाबले राथै चाले माने गा अमते खलायै जोंबो बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जगा अमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याकबाक दं खाता ओमफ्राय बेलायके हामबाय आसो पटेटमा जरा मै नरक नाय दंमोन बागै इंटरलोकेटर तामो बुफ्रुमानाय तामो खा बहाय जरा अब हायरलते नरक नसुन हायखनारका पाइथाक हायसिं सुनंगो जों थांलायसिनाय ताबो जे इन तंमानि जराबो अब हाय ओरुमुरु ताबो बुफ्रु फायनाय फाया केबो सायमायान दं पाइथाक पोजिशन गावनो जों नुकुराव ताबो इंटरलोकेटर ना दा बिसि प्रायोरिटी रुपक नाय ना चिनी जे दफानि जों जाना दा प्रायोरिटी रुपक नाय बहाय ini development by analysis. Sini dofani jungjal no sini buskang tan nanang. Sini dofani jungjal no buskangoi toni wai khapango toni wai. Interlocutor to sadino bo phayakene joto samadon ni hayable. Bini sakat bo jaga. Bini sakawo bo boro. Bini sakawo bo jaga asuk thai. O jaga rako sagoina bagoi. Sogoina ni bagoi. Sini bo personality genang borok leader rok tabuk asai tongo asaina nangkha tani bagai hengkai tabuk age to raja rok ni bisingo sung nuk phanam tabuk bubagrane buma bai bufana bo nukha dofa hoda mukumu hukumu hinai asuk kha nangri samani ro nugyakho hengkai phainai salo jeni bubagra hai borok rok national leader ungna nango karon national leader pia sangma song ungmani thangbai ka tabu khano chini notice ni national leader ungna ni texrai rok ni bisinge bobo kaisa ba समस्त भारत वर्ष न चालक माननाय bobo kaisa किन्तु बसाक हामिया रक हिं खनावो बसाक बाहाय बो साइमिया किन्तु नं ठीक जागा थांगै सगै ना हंगाय बीजेपी नि बिसिंतिनो नं जे जागा नं रिमाननाय जागा थां सगै ना नांगौ ताबुक चिनि बसंनि नाइकल तंनाय रकनि बिसिंगो ओंखाय ताबुक तालिका हामिया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हुंगाय जों सीपीएम स्ट्रंग गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय केसाकानि सीपीएम रक शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो ओंखाय ताबुकबो जों बीजेपी केंद्र दिल्ली आसुक दङ जों ताबुखाय उंसावका बीजेपी नि बिरुद्धे हिंखाय आबो काना बखाय हिम गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबो चिनि लीडरशिप गथयाखो आंखाय हिनाम ताबुक नं जे नंनि बिडिया नि बिसिंतै तिप्रामथा आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस जे चिकन पार्टी जत बीजेपी फाइबायै जों बीजेपी उंखा जोंनो हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदि हिनाय उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नं कसाय तंनाय हायाबले आपनि वानसुं माने नं वानसुं दिता हंगाय बुनि दफानि बर रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोसाबनान नामाखाय रोसाबो नंखाय जे बरनो रिनायनो बहगो यखागो हंगाय बाहेकलेले बनन बकल काहामबाय नंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागाना आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याप्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंगाय उंया
5 বছর নং MLA উংখা abo 50 বছর ni bagai nung ingya nini je wan sukmani no nung 5 বছর ni bising ek salsa thangkang kai salsa khosokha nung o bisibani bising no nung khlaidan bagai nung yapri mari nai bisibah mani komya ngai nung kabang leadership rina nangya kabang kolok leadership rina nangya jora khosani bising goi do ungkoi maya jemon ang sanan musung je IPF tini borok rok Mudi bai gana asuk tongkha Dr. Hemant Biswa Sharma ba asuk bosao ung tongkha ek loge borok salayo nunglayo helicopter kalayo tini Amit Shah bai kok salayo tamba kok saka oro tongtutuise Baksa MLA মন্ত্রী hinga IPF tini 2018 no kok sawo nungsaya hi thak thangsauka মানে পয়তো চালায় পয়তো salaya ni bodoni borok baisi pয়তো salaya je pয়তো saya hindi je jaga thangka arebo pয়তো saya ang tipramotha phai derakhabla hintong abhai rok tako ngai nung 5 বছর ni bagai nung MLA ungkha nung bankun receive nung aro kok sanaba samanung yebla lasijak ble kirijak ble ngai nung ungko hungai bolong bisingo thango hinga nung kok sai tongikha tar mane 18 mora bor mora longtrai sakan tango hungai tiprasana thokong na bogai bokhabu prawai dofani bagai sai tongkha sana jaga sa salia parliament salia nung ekjon MLA ung phagam ke 50,000 voter ni malik na 50,000 borok ni awaz ni saisung ni awaz sayabla ani kising member bo haibla 5 বছর পর্যন্ত নাইসে বইদা মন্ত্রী সেউংজাক যতনি মন্ত্রী কতর ট্রাইবেল না নাইকল নাই বুকুং বারানো নাইকল নাই খাতা খোলো কাহিনকে নুগো বলে লেটা পেটা আউন বাগানে হিন জরা কেবনো নাইসিং তংয়া ইয়াগো গরি তং তুই ফানো চুং গো তুই ফানো জরানো নাইকল দিতাবো WhatsApp Facebook www.com ni jora aun mana jorano samung thepadi ani siar hamya tongthong ani samung ja hamtong ani kanmani kamchuli hamyang tong ani samung ja hamtong siar power money rang tongthai gari kaham gari milik nugo bile ang khamai kasle tongai bile tambabo gaun bageno abo bunyano dusriwai chaya abo baithang se gothok yakhona hai ang matongta karon 1988 bo roman script ni automatically phayo tagbo hai phayo kai e interlocutor phaibro ka kaham place hai na de sum hayung kha abo ani sali ang tabu rectified playano nai wan sunda nangta chaya mang se sale nung saya abo ni chaya to ka phadi kaham layano ki salaya bla tabun bagino jorano norok tui borok hai borok rok nong hai media ni borok rok jotoni jaga thangai wana ni jora ang hino bui hino media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar norok ungja sitong ke belai ke hambai khapani lokurok norok jora kedik maromoi nai to mani bagai chung pok lamo salaika interlocutor atari phainai bar tabi phainai phagia angke ke salaika cyclone salai romai cyclone phainani bagai baksa khaya abormati lusi sukroi salai interlocutor man kheno chini dofani ti prasad dofani jungal pai thangka haiya apani lukurok obo hai goma tong mane jorao topic rokna creation nokni buskano tubi phainai ini jorate interlocutor ni kolam salaimani pandao chini boran kunan bidu de romai kok salaimani ini jorate asukno jotono norokna hamai maro nai to mani babi hambai